Honorable Deputy Chief Minister, my fellow colleagues of the August House of the Nagaland Legislative Assembly, the EMP President and his colleagues, the officials of all fundal organizations, Arayati, Tobi area Manu, EMP Manu Parachiman, I can say that the EMP officials can, executive can, Bosi Khan also day. Dambura Khan, Devashi Khan, Jiman citizen public I can say, Ajia Maganaki, I can program level Parato, Jisolo to Duneva Tiase. Mantam Nolobo, Tatito, important Bondo, Amar Honorable Chief Minister, Bishi, Balki, Goshe, our Honorable Chief Minister Kobola, so it was Magan Dunia Limiti, Naganimiti. It will be the Amiyati, Akoti to Ati Amalaga topic to Leto Shanti Aro, Milegana Tagiwalaga topic, Tiganase. It will like a back and all the Digana you, Moedu Pride Haidibo, to Subana Balga to Boygan Honadi to Janaidias. Akoti to Pava Nepo, Commissioner Aramalaga Sati, Mayung Pom Commissioner. Itu key question. Itu laga 18 December 2017. Itu so chota milagina. Baba khaplang logo lagina. Brahmadi thing bra jagana kiman kotha pati bera pasete. Aro led Mr. Isaac. Aro itu moiba cinta ase takan logo bera gana amaniti. Donsang de shanti aro itu milagana thaklo dibiti. Nagama judi. Hunina gurubo. Unity thakibo. Peace thakibo. Nagama no koi kolebe na mane. Dunamoni kiman kolebe na mane. Itu dimiti meeting loise. Aro tadi ama itu so manaba United States America spokesman bana de se itu laga. Ara itu laga na ki ko jaise khatapra koi dibo. Itu kotha to naga laga reconciliation kotha pishi olai thakise. History loga na. Naga banut kinega haise geographical history, political history, naga identity, naga society, naga culture so boge na. Buddhist Naha Okati, Buddhist Aha Akuti, India Nibina Papasati, Aranakamodiki Nagaitu, Toksukuna, Hisulogan, NNC Kuna Form Guna Heshe, so to it also, Amagan to Bishop Kotapati. Kinto Amagan Pavna itu, so Manu Koshe, Church Logana, Peace Pala Hovolage, Pola Shanti Hovolage, Dao Jati, Down Grovolage, Bunduka Barrel to Nishi Grovolage. Maramari Gulubom itu pola na phadi bolage. Shanti pura thanda dimag pura itu amagan tu India Sarkar logo to kotha phadi bolage play itu kotha bolage. Itu akoti. Beshi dunia manu try kurise. India ke bhi beshi galdi na dibi. India mane bhi koshish kurise. Ta kami divide role kilise na khile na jiso jane dakhan jane. Ole bhi dakhan di jini baise pola judi beshi down hoise. North East beshi sensitive region. Ekdom India limiti north is a piece sensitive region. Rest of the country pura itu 20 kilometer chicken neck pura katikana itu China boundary, Burma boundary, Bangladesh boundary itu piece no hobo. Dakami itu ada bujije bela geopolitics. Dakami bujije bela. Itu di mana dakami shuru hoise. Sarkar logo, state government logo, church logo, public logo. Itu shanti hobo lagi pula kota. Parane hole di. Piece parane. Tadi aro itu World Baptist Church Council, Amsterdam di Kurishe, Dikshitwan Kismandi Regan Jataki. Church Lao Kutami na pare. Church Gildina, Amamani, Nagamani, itu Ekta Logo, Ekta Peace Kunai Habla Parane. Atlanta Convention ni America de Matishe. US Baptist Church Council bra. Kila Magan Naga Baptist headquarters to Nagalaga to America Atlanta. Tadi di Matishe. Pal ke Jamugule Parane. Jimmy Carter Peace Foundation, former US President, I've been involved personally, Kurise, Pariana. Finally, European Youth Commission for Peace. It even Matije, Pariana. It was so government in the true right, Kurise, Aban Nagaman Logovichus. Aro US Special Envoy, Reverend Dan Bati, Aro Isman Mani Pishas, so Laganam the Kobo. So Moni India Sarkar Logo, Home Ministry, External Affairs Ministry, PM or so promotion of the Pishi Kusis Kurise, Pariana. Maramari hi puri batagi. Ide baba nyupo commission hai. Inda mari thakal no hobo. Naga manu to amagan bra dikhai debo lage. Takan laga kotha hota dosra ai gogal laga kotha mani thake.
हिजो हाइकेना कोथा मानिसे EMB জাকারে 1955 ফুটি দেশে দুই ডাঙর হয়ে যাইছে অলরেডি আরো রাস্তাতে বেশি হয়ে যাইছে মারামারি বেশি হয়ে যাইছে তো ভাবনা দেখিবা একটা ভাল হইছে বলে তো দুনিয়া লাগা সুন্দর লাগা নাম যাব বলে তো শান্তি হবা লাগে আর আমাখানি উপায় নাই মানে কেন দুই শুরু করেছে শান্তি বি শুরু করে দেবো কেন আমার মিটিং বলে শুরু হচ্ছে বাবা পুয়া কেটে আছে বাবা পুয়া আর আমার কিছুমান লোকে নাই তো বেড়ে বলে শুরু হয়েছে সব দুনিয়া লাগাই তো আমাকে আমি করেসপন্ডেন্ট শুরু করে নাই তো আইছে না মানে তো লাস্ট 18 ডিসেম্বর লাগা পুরো বলে তো 2070 হেব্রন ব্রাই তো দুটা গ্রুপ ওলা যাইছে আর দুটা বড় তানিকে না ওলা যাইছে একটা গ্রুপ একটা রেডি বই যাইছে কে লোক বি অ্যাক্টিভেট এনএসসি লোক অ্যাক্টিভেট এটো ক্লাউড ডার্ক ক্লাউড ওইটা বিয়া দামতি ফুটিকে না পানি দিবলে মেশিন আহি কিতে ফুটিব না জানা হয়ে যাইছে ফ্যাকশন হয়ে গেল সিভিল ওয়ার যা ট্রাইবালিজম বি লাগে হয়ে যাইছে লোক কথা নয় শুনি কন্যাক তাংকুল লোক অ্যাসাইনমেন্ট দিছে পারে না তার তিনজনই পারে না বেশি তো পাশে বেশি কোশিশ করেছে আমার কন্যাক সাথে বিলাগত এটু এম পুরা ফুল ব্যাকিং দিকে নাই তো পেরেছে বেশি পাইছে সুমি হবি বেশি ট্রাই করেছে ই পানি ট্রাই করে তাংকুল লং বি লগনে পেরেছে বেশি করেছে পারে না इतु निमित्त अमान EMP प्राही once again रास्ता दिखाई दिबो गना पुरीसे तो जगना मोयबा लोक भी बेसी जगह पुरीसे आसा लोक भी जगह पुरीसे बाबा खान लोक भी बाबा ये खोली मुरी जैसे नियपो खान लोक सब जगह पुरीसे पीस तो होबो लागे मनो दामन कोथा होला जैसे तो अमखान रिस बगना अमान तो मिटिंग तो 18 डिसेंबर दे तो बहिल होइसे तो जांग दे जांग बाप्तिस्ट चर्च गान लोक बेसी खुशी पाय আছে जांग थांजमब्रा আমান দিও স্পেস দেখে নাই তো বইছে ইতু হাতান দিবে ঠান্ডা হগে না হানা কে কান এজেন কান এনিসি কান মাতিসে পিস দিবে দলে বন্দুক লাগে না পুরা কিসিম সাবালি বি ভই পুরা জামা করেছে জায়গা নাই তো বসি জায়গা নাই তো বন্দুক লাগা বেরলে ফুল লাগাই দিছে গুলি ওলাই দিছে নামাই দিছে ফুল লাগা না প্রার্থনা গোনাই তো কানা কাগা প্রার্থনা করি তোর সঙ্গে জামা করেছে ঈশ্বর বি কিমান মরম কিমান ভাল ইতু কিলে মানি নাগা মানুহ কুটা বাকালে মাছ না মারে গুনাই আমা বাবা মান থাকা পিছুছে অফেন্স পিছু হয়ে গেছে মাগি বেশি মতা কি হয়েছে ফ্যাশন ক্লাস মানে মুরিছে বলে কোনবা মত মাগি কি হয়েছে মাগি বি বেরেছিল মুরিছে না আমা বাবা না থাকা মাগি বেশি হয়ে গেছে বাচ্চা বেশি হয়েছে মামা বাবা মান থাকা বেশি না ইদু মন্দুক প্রা চার্চ প্রা মা প্রা খো মানুষ সব গোগাই ফাই বসে প্রার্থনা গুনাই তো আনসার দিছে तो इतु कुना अमगान इतु 18 डिसेंबर दले तो अमगान रेजोल्यूशन पास कर दिसे पीस निमित्त इतु निमित्त इटा सरकार इटा कि जो निते पीडे गोया से ऑनरेबल डिप्यूटी सेम कमिश्नर सेम लोगे ना अमगान इतु पीस इतु शांति होबो लागे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाइबल दिबी गोया से पीस होबो लागे शांति होबो लागे तिदा रसा गुलोबा ईश्वर के पीस के कोई यूनिटी की विश्वास के कोई Peace, unity, love, unity is all God play. Aman itu सरकार भी जी होले भी नगा मन किमान मालूम था के बो अमान 18 डिसेंबर लोगे ना इतु सेलिब्रेट लोगे ना है इतु दोस्त लोगे ना तो सरकार इतु प्रेसिडेंट बॉम्ब भी सपोर्ट करिबो जमा नगा पोलिटिकल ग्रुप আছে তো আমি सपोर्ट करिबो इंडिया बॉम्ब भी सपोर्ट करिबो जिना একটা আছে so this is an instrument of peace, instrument of unity, instrument of trust and faith. It was to build trust deficit, to build the gap, bridge mission. Bishi do hoa naga manu bishi do hoa ja. Itu berai bridge banabo laga 18 December itu ase. Shanti aru anibo, moram anibo, maramare pon guribo. First, idai shanti berai kotha gobo, dimak berai kotha gobo, discussion berai itu larai guribo. Jaman da paro play itu laga kotha go ase. Itu nimedi yati. Naga khataba jinaka kotha guna ase. There should be no bloodshed, threat, intimidation, and any form of violence within ANP jurisdiction in Naga areas, including Union Naga territories of Myanmar, because same years. Itu laga to Myanmar laga army hati bhi puja dese through you itu India laga Burma state loge na Burma embassy loge ni puja dese. India mein jaman se sector 7 third corps सब सब puja dese. MHA MLO सब itu copy ase. Pura puja dese. To show a seriousness. The Nagas, especially Eastern Nagas, were serious for peace
peace which has always been elusive. Yes, there is peace. Only asshole peace, real and lasting peace to amar nagamanu lage that AMP prai itu lead kurbo kena itu bara circle ko jonai dise. Takami peace cooperation dise. Itu nimiti. Political group to mom bia papa pare. Only itu lage na body ere kiman se control kurise. Bill number 134 bra 156 bra itu Vijayanagara. Arunachal TV is naga hai ase. Bill 196 the control kurise de parise. 100% to parikena na thakbo pare. Only 90% parise de. Violence maramari peace komti kodise. Burma TV is na bolle bi kodise. Burma mara loko bi kodise. India mara loko bi kodise. Aman shanti peace lage. Baranda. Kuna ko kana faction loko non cooperation bi dise. Army mara nimiti, public ke mara nimiti. Takan faction mara mani nimiti. Non cooperation bi dise. Aman bishi warning bi kashe. Threatening bi kuruse amakange. Only bi mania na. Sukuwande partner guri itu lagena aman jaise itu. Ajijole tu probably contribution washna one jofro jani ase. Itu lagena ami ke bi changmai ti buthai dise. 2017 itu tadi FNR form kurana. So manu honi bi FNR form kurana. This is a preamble of FNR. This is an unsung book, an unsung and unspoken document, silently an unsung document. Itu lagena kile Baba Khaplang koise amige on behalf of the 6 tribes and all the workers Eastern Nagas. Baja muk aro hat na puthabo. Suku aro kani puthabo. Meaning puthabo jagana sailobi hunilobi. Kintu iku kuthano gobi iku sign na gurubi. Muk aro hat dike koise. Iku sign na gurubi aro iku kuthano gobi kintu kali hunibi sadi bole koise. Tin basi tuition conduct baji kuru. Baba ne kaha se ho. Idu tu accept kuro koise. Ah bacha tu dunu wale tu FNR di amabi tadi joke tu bachne ka. Kushi bagana Raven doctor what ya roi tu. Tadi itu England pra Europe pra bishi mana ase kun guru bishi group aise. Amakan bi guru ko nimiti te pasidi hi. Then road map to FNR was formed. So we have contributed. Partner guru East Naga services to contributed. Itu लगने चंगमाई जैसे साउथ अफ्रीका जैसे मलेशिया जैसे थाईलैंड जैसे कुछ जैसे itu document ईस्टर्न नागा मानु भी itu contribute करुसे पार्टनर गुरु tidak hai FNR form करना लड़ाई तो कमती हो जैसे तो निमित्ती नागा निमित्ती होता है अमहान शांति निमित्ती पार्टनर गुरीबो नागा निमित्ती होता है अरे में काम गुरीबो itu निमित्ती अमहान ईस्टर्न नागा मानु याती मिला के ना इतिया Honorable CM, Deputy CM Commissioner, कौन भी serious ऐसे full चुक टीवी peace निमित्ती government इंदा लोगों में full चुक टीवी ऐनी मिचे खान ना रोए तो I am kan good जवान ऐसे सब political group लोगों चुक टीवी Eastern Naga shall leave no stone unturned. We shall leave no mountain unexplored, unsurpassed. We shall cross all seas and mountains, whatever the challenges, to bring about a meaningful and lasting solution. It will mean peace like economy to Janai DSA. RAT, 18 December the first pass Kurisha, second information Kifri, peace crucial package. This is one of the most crucial reaffirmations. 13 November 2011. Kile to Kurapasti, Jugula Juguli, Pisha Hajase. It will do Kinaba Hovana. It is stillborn baby Hovnaki, Livana Kurisha. All we keep ready. Among the Munjibra, listen to faction aro chade chada commerce. Public pishi hai. Political group pishi hai. All the firm kurulose. Second information tosang di 11 December dar kurulose. Third information longling di 3rd April di kurulose. 5th March di. Fourth information Dimapur 12th April di kurulose. Fifth information tosang dari 12 June di kurulose 2018 di 17 18 di respectively. Sixth information tosang di 12 June 2019. And finally, November 10 last year, 7th information. Itu lagi na itu, aman itu loto leto. Amakan isin naga jagadi maramari kurubule na dibo. Faction majdi maramari kurubule na dibo. Public ke threat intimation na kuribo. Public ke diga na dibo. Kon public ke diga dibo, aman non cooperation dibo yadi nibotu asitu. Even now,
Eastern Naga shall declare non-cooperation. Whoever violates this, the public, entire public, from the grassroots to the place councils, shall extend non-cooperation to any armed group who shall violate this. Itu ini kata. Itu ni beri assurance dia se, honorable CM, deputy CM, अपना लोगों भी जमान इधर शांति निवास काम करो वो है with you. हमारे लोगों भी ऐसे लेकिन member हो भी, public हो भी, public लगा दे कभी भी ऐसे इतु मोहन लगा के ले जाओले. आदि आदि इंडिया लगा दे फौजी हो भी, बर्मा लगा फौजी हो भी, हम कहते हैं we are enemies to none and friends to all. We are friends to all and enemy to none. So what itu sama. Itu ni mesti amakan bi itu. Nagamanu loge na yati TPO cuma nak kena se bisi kushi paya se. Aro sen disi se kushi paya se. Aro cuma travel se. Kau mesti eki logo. Common cause ni mesti. There's no color here. We are one. Nagas are one by blood, by culture. We are one. Let none divide us. We are one for common cause. Itu ni mesti aman so pilih kena itu. ये इन पे तभी नगर निमित्त चुकन नगर जाबो इसो क्या पटना को नहीं शांति शांति इतो रास्ता दिन भाव इतो निमित्त रास्ते जाबो दे लास्ट इतो जनाई दे ऐसे थैंक यू सो मच